Bye.
Shalom, FMC family! Woo! Welcome to this brand new digital gathering celebration. Yeah. Hallelujah. Are you excited Yeah. to receive something new from the Lord? Amen. Amen. Hallelujah. Let's start this service with prayer.
Hallelujah. Dear Father in heaven, we want to thank you, Lord, for this new day, for this opportunity that we may stand here, Lord, and that we may worship you and honor you, Lord, because you are worthy to be praised. Thank you, Lord, for FMC, and thank you, Lord, for our pastors, Pastor Victor, Pastor Fifi. Will you bless them? Will you give them wisdom and anoint them, Lord, to lead this church, Lord, in the name of Jesus? And will you also bless all the servants and the congregation, everyone who is watching the live stream, in the name of Jesus. We have prayed. Amen. Woo! Hallelujah. I want to challenge you, everyone here in this room, but also especially the people at home, to stand up and to sing and dance. Amen. Can we do that? Amen. Obama would say, yes, we can, but we will say, yes, we dance. Amen. Woo! Let's go. Trouw zijn voor eeuwig. Heer, u bent goed en uw liefde en trouw zijn voor eeuwig. Door heel de wereld en in elke taal, door alle eeuwen heen klinkt overal. Wij prijzen u. Halleluja, halleluja, wij prijzen u. Amen. Wij prijzen u. Halleluja, halleluja, halleluja. Wij prijzen u voor wie u bent. U bent goed. Amen. We sing together. Heer, u bent goed. Here we go. Heer, u bent goed en uw liefde en trouw zijn voor eeuwig. Heer, u bent goed en uw liefde en trouw zijn voor eeuwig. Door heel de wereld. Door heel de wereld en in elke taal. Door alle eeuwen heen klinkt overal. Wij prijzen u. Halleluja, halleluja, halleluja. Wij prijzen u voor wie u bent. Hey! Wij prijzen u. Halleluja, halleluja. Wij prijzen u voor wie u bent. U bent goed. Wow! Hallelujah! Say amen! U bent goed voor altijd, voor altijd. Bent u goed? U bent goed voor altijd, voor altijd. Bent u goed? U bent goed voor altijd, voor altijd. Bent u goed? U bent goed voor altijd, voor altijd. Bent u goed? It's time to dance! Woo!
Halleluja. Heer, u bent goed en uw liefde en trouw zijn voor eeuwig. Heer, u bent goed en uw liefde en trouw zijn voor eeuwig. Heer, u bent goed en uw liefde en trouw zijn voor eeuwig. Heer, u bent goed en uw liefde en trouw zijn voor eeuwig. Door heel de wereld, door heel de wereld en elke taal, door alle eeuwen en zongen wij prijzen u. Halleluja, 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 wij prijzen u voor wie u bent. Hey, woehoe, wij prijzen u. Halleluja, halleluja, wij prijzen u voor wie u bent. We zingen nogmaals, drum solo. Wij prijzen. Wow. Hey! Halleluja, halleluja, wij prijzen u voor wie u bent. Wij prijzen u. Halleluja, halleluja, wij prijzen u voor wie u bent. Voor wie u bent. Voor wie u bent. U bent goed. Halleluja. Amen. Hallelujah. We have an awesome King, amen? Amen. Let's sing. And dance. Majesty. Majesty. You are the King of majesty. Amen. Majesty. Majesty. You are the King of majesty.
FMC. Let's dance. He's the creator of the universe. Yes, you are. Do you believe it? Amen. Yes, amen. Hallelujah. Woo! Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan dalam kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Woo! Hey. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Hey, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Woo! Come on, clap your hands. Yes. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, great is our God. Hallelujah. Great is our God. Great is our Hallelujah. God. Amen. He's a great God. Amen. Yes, Hallelujah. Lord. Let's prepare our hearts. Yes. Hallelujah. Jesus. Jesus, you are bigger than our problems, Amen. than our daily struggles. Yes, Lord. Hallelujah. When we are restless, Lord, please take over. Yes, Lord. Jesus, we need you, Lord.
menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kakimu, tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me.
Yarararabase. Dia ajaib. Yanamase. Yararararabase. Sembah Dia. Yesus namanya. Kita sembah karena Dia berkuasa. Kita sembah karena Dia ajaib. Kita sembah Allah yang hidup. Yesus namanya. Yesus namanya. Sembah Dia. Yesus namanya. Kalau kau di rumah, Degene die thuis kau zit, boleh sembah Dia. kom aanbidden. Bertepuk tangan Klap uw bagi handen Rajamu. voor uw koning. Bertepuk tangan Klap uw handen. bagi Tuhanmu. Dia ajaib, Hij is Dia wonderbaar. mulia. Hij is Allah God en kita, heerlijkheid. Onze kita God. sembah. Wij aanbidden hem. Mari sembah Raja segala raja. Koning der koning. Mari sembah Kom Tuhan aanbidden. segala Heer des Tuhan. heren. Yang hidup, Want hij leeft. yang berkuasa, tak berubah, Onbeperkt. penuh kasih setia. Vol met liefde. Mari sembah, Kom kira aanbidden. lama sandara lama lama. Mari sembah, kira lama lama. Oh, terus sembah Dia. Kom, blijf hem Bertepuk aanbidden. tangan bagi Klap uw Rajamu. handen voor uw koning. Bertepuk tangan Blijf bagi Tuhanmu. klap uw Bertepuk handen. tangan. Klap uw Mari handen. sembah semua. Haleluya. Bertepuk tangan bagi Tuhanmu. Voor uw koning. Bertepuk tangan bagi Raja segala raja. Sembah Dia. Haleluya. Tuhan kami bersyukur. Lord, we thank you. Engkau membuat indah segala sesuatu. Want u maakt alles You make mooi. everything beautiful on your time, and nothing is En niets is impossible onmogelijk. Bagi engkau for those dan bagi orang yang percaya padamu. who believe in Degenen die you. in u Kami geloven. bersyukur We thank you karena engkau ada bersama because kami. you are Dat with u met ons us. bent. Terima kasih untuk ibadah Thank you, ini. Lord, Dank u for wel voor this deze eredienst. service. Zegen Bless de the zangers, worship leader, the singers, Pemain musik, the musicians, pemegang bimer, de beamermensen, media, the beamer, logistik yang ada. de logistiek, multimedia, Semua kami the melayani logistics, engkau. iedereen die u and dient. everyone who Bahkan serves kami yang ada you, di sini, En wij and die we hier who are maupun yang ada di here, rumah-rumah. en ook and degenen those die who are at thuis home. Diberkati Tuhan. You are blessed. Diberkati Tuhan. You are blessed by the Lord. There is joy, Ada kebangkitan. en opstaan. there's resurrection, there's victory. Overwinningen. Hallelujah. Halleluja. Yang percaya And if you katakan, believe, Geloof en zeg. say amen. amen. Beri tepuk tangan lagi. And give Him Applaus voor Luar all the biasa. glory. Amazing. Geweldig. Dahsyat Allah kita. Our God is amazing. Amen. Ya, saya juga ingin menyapa saudara yang ada di rumah atau di tempat yang tidak di gedung ini. En ik wil ook degene Ja. begroeten, degene die thuis And I zitten want en to niet hier zitten. Selamat greet you, mengikuti those at ibadah home. Digital Gathering Full Gospel Mission Church. Welcome Het is heel Hallelujah. leuk dat u to the volgt ons, digital de gathering, celebration, Sunday Full celebration, Luar Full Gospel biasa Mission Allah kita. Church. Gospel. Onze God. Amen. Saudara khususnya Broers en ya, zusters, vooral. pada minggu ini And brothers juga and sisters, especially this week, kita punya tema Wij our hebben als theme thema, is the Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. Yes, Tuhan adalah gembalaku. The De Lord Heer is my mijn shepherd. herder. Mari kita lihat sama-sama langsung Laten we gelijk Let us weer have a look kijken Mazmur 23 ayat yang pertama. at in Psalms Psalmen 23, 23 verse 1. 1. Ya, Mazmur 23. Iya. Psalmen 23. Kalau saudara ada Alkitab manual di rumah, saudara boleh buka. Open Als your u dus Bible. de boek Bijbel thuis hebt, u mag dat openen. Ya, Mazmur 23 Psalmen 23, ayat yang pertama. vers Psalms 1. 23, mungkin verse saudara bisa 1. menyaksikan di layar yang ada. En u kunt ook meelezen Ja. het scherm. Yes, dibilang begini. Ya, Staat, Daud berkata ini Mazmur Daud. And this is a dit psalm de of psalm David. van David. Tuhan adalah gembalaku. De Heer The Lord is mijn my herder. shepherd, tak I akan shall not kekurangan want. aku. Mij ontbreekt niets. Amen. 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 Tuhan adalah gembalaku. De The Lord is Heer my shepherd. mijn herder. Takkan I kekurangan shall not aku. want. Mij ontbreekt
niet. Amin. Amen. Saudara, gembala yang baik, Kijk, ja, een A goede good herder, ya shepherd pasti dia menyertai domba-dombanya. takes care of his sheep. Nah, saya mau tunjukkan pada saudara, en ik wil graag aan u ya, laten zien. bagian yang pertama, The first Eerste part gedeelte ya dari arti kata Tuhan adalah gembalaku. van de betekenis van de woorden Ja. van de Heer is mijn The herder, meaning Itu of juga the Lord is my memiliki, shepherd. pengertian yang dalam sekali, heeft ook best een diepe begrip. It has a bahwa deep artinya meaning. penyertaan Tuhan. Dat betekent dat de Heer is erbij. It means that the Lord is there. De koning David Ya, wil hiermee Tuhan King itu zeggen, David gembala saya, de Heer is mijn herder. Tuhan meant itu with this, menyertai saya, the Lord De is my Heer shepherd. bij mij. Tuhan itu ada He is bersama with saya. me. De Heer is samen met mij. Tuhan itu berjalan He bersama walks saya. with me. De Heer wandelt samen met mij. Wah, haleluya. Hallelujah. Halleluja. Ya, itu Geweldig. kata yang dahsyat sekali. En het is This buitengewoon. is amazing. Kata penyertaan Tuhan itu En het woord dat wij behoren de Heer toe, menyatakan bahwa kita adalah milik And the Tuhan. meaning dat of de God's woorden dat wij samen protection met God betekent dat is wij behoren we de Heer belong toe. to the Amen, Lord. ya toh? Karena kita ini adalah milik Tuhan, And because we En omdat belong wij to van Him, God zijn, van Ja. de Heer zijn, berarti kita bisa mengalami penyertaan Tuhan. betekent It dat wij means wel kunnen that we can ervaren experience hoe de Heer samen met ons is. Nah, kalau His Tuhan protection. beserta saudara, Als de Heer samen met u if is, God is ya with pasti, you, dan ya, zeker for sure, nggak ada yang bisa menghalangi saudara dan saya. nothing can niets hinder kan u you en and kan mij me. tegenhouden. Karena Tuhan mau hadir dalam segala aspek kehidupan kita. Want de Heer wil graag Because aanwezig God zijn wants in to alle be aspecten van onze levens. Dan dengar baik-baik ini. Present in all the Hanya aspects dengan of our kasih life. karunia. Alleen door Only by genade. grace. Genade. Grace. Genade. Amin. Amin. Anugerah. By His Genade. grace. Artinya apa? What does this betekent mean? Itu sesuatu yang hebat. Dat het iets It is something amazing, something iets wat great. groot Ya, is, yang kita nggak bisa buat. wat We wij cannot zelf do niet it on kunnen our doen. own, Tapi dia berikan secara cuma-cuma. but He Maar gives Hij it to geeft us dat freely. Zomaar. Ya, kita mestinya nggak layak menerimanya. Het is iets wat wij Even het though niet we verdienen. aren't worthy of Ini receiving yang it. disebut kasih karunia Tuhan. En dit is dus Ja. de genade And van this is the God. grace Kita of lihat dulu God. Keluaran 33 ayat 16. Let's have a look Zullen at wij eerst kijken naar Exodus Exodus 33, 33, verse Keluaran 16. 33 ayat yang ke-16. Exodus 33 vers 16. Yes, haleluya. Kita lihat Let's di have a situ. look. Zullen wij samen gaan Ya, kijken? Keluaran 33. Exodus 33, verse Yes, 16. luar biasa sekali. Is geweldig. Ini kalau saudara mengerti ini, If En you als u understand dit this, begrijpt, istilahnya dunia mau boleh berubah. the world may dan change, kunnen wij zeggen van of de wereld Ja. hoe dan ook wil veranderen. Dunia boleh bergoncang. the world may be De wereld shaken. kan wel wankelen. Terserah. Doesn't matter. Maakt niet meer uit. Mari kita Let's have a lihat. look. Laten wij kijken. Dari manakah gerangan, kata Musa ini, En Mozes And zei Moses dit, said, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? waaraan zal anders geweten worden dat ik en uw volk genade For in uw how ogen then can it be gevonden known hebben. that your people and I have found favor in your sight? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, Is it Want not by doordat your gij going with met us, ons medegaat, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, so that we are immers distinguished, your daardoor people zijn and ik en I, uw volk dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi distinguished ini. from all the other people on the afgezonderd face uit of alle the volken earth? die op de aardbodem zijn. Wow. Wauw. Saudara, Musa bilang, Moses said, Mozes zei, iya, kalau aku alami kasih karunia daripada if I als ik experience the toch grace uw of God, genade mag krijgen, mag hebben, yes, dibilang di situ, het staat, it is iya, written bahwa engkau berjalan bersama dengan kami, dat u met ons that you are medegaat going with sehingga us, engkau membuat perbedaan. en gitu. daardoor maakt u een so that we verschil. are Contoh yang distinguished. sederhana saja, Een Very heel goed voorbeeld, simpel simple voorbeeld. bagaimana example. orang Israel waktu itu takut sekali The Hoe de people Israëlieten of Israel were very heel erg scared bang waren dengan Goliat yang besar. with the great Goliath, met Goliath, de grote Goliath. Tapi Daud, but David, Maar David, dia rasa penyertaan Tuhan. hij ervoer dat God samen he met hem experienced was. that God was with him. Halleluja. Daud baru saja ketemu hamba And Tuhan, David had just En met David was with a servant of had God. net een dienaar van God ontmoet. terus diurapi. He was En hij was anointed. gezalfd. Itu luar That was biasa. very Dat is amazing. geweldig. Dikatakan dalam 1 Samuel 16 ayat 13. It is written in Het 1 staat in Samuel 1 16, verse 13, Mulai hari itu Dat vanaf from die that day dag on, Tuhan menyertai Daud. God was with de Heere David. met David. Amen. Amen. Ya.
Kalau Tuhan menyertai, And if God God is erbij with you, luar biasa. amazing, Ya. Itu it artinya means Daud itu milik Tuhan. that David David belonged to van the God Lord. is. Siapa yang ganggu Daud? Wie David So stoorde, Urusannya sama someone who Tuhan. had disturbed dus te maken met David God zelf. Dan Daud dealt begitu with percaya. God En himself. David geloofde hier heel erg in. Waktu dia And ketemu David Goliat, believed Toen that. hij Goliath So when he tegenkwam, approached tinggi Goliath, badannya. Ya. Goliath was heel very lang, big. heel groot. Iya, haleluya. Iya toh, 3 apa namanya? 3 hasta, ya. 3L, Luar biasa. geweldig. Ya, 1 hasta kurang lebih 45 mungkin ya. 55 mungkin ya. Als ik me niet vergis, 1L is ongeveer Wauw. 40, Goliath was very big. 50 Ja. centimeter. Jadi waduh Very tinggi banget nih, ya. Dus 55 big. atau 75 ya, lupa saya. Oh, 75. In 1 ieder hasta geval, ini ya toh. 1L. Ada yang 1 meter mungkin ya. Dus, Tinggi banget. maar hij was echt heel lang. very Daud tall, masih muda. and David was David young. was nog jong. Mungkin ukurannya 1 meter Maybe he setengah was lah. Ya. not Misschien that was tall. David toen 1,5 meter lang. Dan dia gembala domba bukan And he was ahli a shepherd, he perang. was En not hij a was een soldier. herder, hij was geen expert in een oorlog. Tapi seperti kata Musa, Maar zoals wat But just Mozes like zei, Moses ini yang said, membuat bedanya. dat Ya. was het verschil. Ini juga yang akan membuat beda that saudara dan was saya. what Dit makes is the ook wat difference verschil maakt tussen u between en you ik and me and the world. met Ja. de rest van de And what wereld. is that? Itu apa? Wat is dat? Tuhan, Dat de Heer dia ada bersama kita. met ons The Lord is with medegaat, us. Kita omdat wij adalah milik Tuhan. behoren de Heer toe. Jadi waktu Goliat maju tahu, Dus toen So when Goliath stepped naar voren forward, semua orang udah takut. en everyone iedereen was bang. scared. Saul En Saul, yang sudah lupa penyertaan Tuhan. die vergat al wat de medecijn van God was. Artinya gini, Saul Betekent dat Saul, sudah tidak Saul had mengandalkan forgotten Tuhan. about God. Saul He bouwde wasn't niet depending meer on op God God. Saul anymore. Saul berjalan Saul dengan walked kekuatannya sendiri. with his own wandelde met strength. zijn eigen kracht. And that's why he was Makanya takut afraid sama of Goliat. En Goliath. daarom was Saul bang tegenover Why? Goliath. Kenapa? Waarom? Karena Goliat lebih besar. Want Goliath was Goliath groter. was Karena Goliat bisa bigger. pakai dengan senjatanya. Want Goliath kon echt oorlog voeren met zijn Goliath wapen. Iya, Saul gemetar. En Saul fought ging with his beven. weapon. Tapi orang yang But disertai the Tuhan, people Maar who degene are die with met de God, Heer dia is, nggak takut sama sekali. hij was niet David bang. was not Iya, scared. apa yang terjadi? Wat gebeurde er? Daud What berdiri happened? depan Goliat. David David approached stond gewoon Goliath recht and he tegenover stood Goliath. before him. Dia bilang begini, Goliat Goliath bilang sama said to Daud begini David, nih, supaya ceritanya bagus nih. Ja, we Iya. moeten echt het verhaal echt goed vertellen. En Die- dat zei David. Dia bilang begini nih. Hey Daud, En Goliath zei, Goliath said, "Hey, David, apa kamu kira aku ini anjing? denk je soms Do you dat ik think een that hond I'm a ben? Of dog? Sehingga kamu bawakan tongkat. dat je komt met mij that you come here met with een a stok. stick?" Ya, stok itu alatnya Daud, ketepil. En het was een stok. Ja. Was And een this was wapendrager. David's weapon. Nah, itu ketepilnya Daud itu kayu panjang begini, Dus het was een katapult van David, een Ja. afwerper. terus ada tali, En dan met een stick touwtje. pendek, terus di Wat bom. ujungnya ada tempat untuk batu, En aan het And eind David is had a een, sling. een plaats om een steen Ja. erin te And doen. he dari put a kulit. stone in it. Vanuit gemaakt van Jadi leer. biasanya batu ditaruh di situ, Normaal gesproken plaats je de steen terus erin. sama Daud So diputer, En David dan gaat David ermee slingeren. terus disentek. Ini bahasa had his Jawa, sling. sentek itu wangel apa terjemahannya. En dan, And with the sling, he threw the stone. dat was dus Japans, maar op een andere beweging dat je gaat stoppen. Nah, waktu dia gitu, batunya lepas. Cus. En als dat precies gebeurt, dan gaat de steen dus echt op, gericht los. Goliat And the menghina stone sekali. could hit En Goliath. Goliath die ging neerkijken. And Goliath looked down upon David and said, "Do you think that I'm a Soms dat ik dog?" een hond ben. Iya. Dan Goliat bilang And begini, En Goliath Goliath said, zei, dengar, luister, aku akan potong "I'm going to dagingmu. tear ik you zal apart." je in stukjes zakken. Waduh, tak potong kecil-kecil. Ik zal je echt in kleine stukjes zakken. Iya, nggak enak loh, kalau potong kecil-kecil nggak enak sama I'm sekali. going to Natuurlijk. tear you Tapi apart. dengar baik-baik, Maar But listen luister goed. carefully. Daud, ya, David, yang merasa dia adalah milik Tuhan. die toen besefte dat hij behoorde de David Heer toe. knew that he berkata belonged to apa? the Wat zei Lord. hij? Iya, peperangan ini Deze oorlog dengan Listen Goliat, carefully, katanya, Goliath. bukan karena pedang, is niet door zwaard, bukan This karena lembing. war is not niet door speer. by Ya, the pedang sword itu or the bicara spear. tentang apa? Zwaard The spreekt sword over means keahlian. knowledge, kennis of Iya, ability, iya. Dan bukan karena lembing. and en not niet through a door spear. Speer itu orang yang perkasa. Iya. Speer is degene die speer kan meenemen. Ja. Iemand die Someone who sterk brings is. a spear nggak is bisa very orang strong. kurus begini, nanti nggak ngelemparnya pelan gitu.
Als je heel klein en jong en mager bent, je kan niet eens een speer Jadi meenemen. masih badannya besar. Dus iemand So, die someone who uses a spear is iemand very die speer big. kan meenemen is echt iemand die strong. wel sterk is. Itu besi en lang, en yang wat supaya is- bisa diluncurkan. Dat Ya. is gemaakt It's van made of ijzer iron en dat je heel goed kan To be werpen. thrown, Daud and David berkata, said, En David zei, Bukan karena it is pedang, not through Niet door sword, zwaard. Bukan not through karena spear, niet door speer. tapi But this peperangan war, ini. Maar deze David oorlog, Daud said, berkata, zei David, is in the ada di hands tangan of the Tuhan. Lord. is in de hand van de Heer. Dan dia And he tahu knew En hij wist, Ja, that it milik belonged to Tuhan. the Hij Lord, is van God. pasti Tuhan, Zeker Gembala Agung, de Heere, de Ja. grote and he knew Bela for sure that the hidupnya. Lord, the great herder, shepherd, zal over zijn leven would be with verhaal. him. Amin. Karena keyakinan itu, And En through that, daardoor Daud tidak David takut. David was niet Ya. bang. was not afraid. Haleluya. Boleh Haleluya. tepuk tangan, boleh tepuk tangan. Ya. Er is inderdaad een Ya. applaus. Bilang. Laten we Let's zeggen, say, and Itu that's sebabnya why en daarom, tidak you don't have to be takut. afraid. niet bang voor Bilang, te bilang, Let's say bilang. together, Laten we and zeggen, that's why en sebabnya. daarom, we don't have to be niet afraid. bang voor te zijn. Haleluya. Halleluja. Amin. Amin. Apapun keadaan dunia ini, Hoe dan ya, ook de wereld, asal engkau whatever the rasa situation may be in the Als u world, pemilik Tuhan, dat u beheert de itu Heer toe. segalanya. Saudara. Want dat is echt alles. if you Sampai believe terjadi. this, this is Gebeurde amazing itu, saudara. indeed. Inderdaad. Dalam satu kali sentekan dari ketepil dari Daud itu, En met één keer And die just slinger one van time, David losgelaten, used his sling, maka batu itu and Goliath was kena hit. di dahi Goliat. dan was de steentje tegen de voorhoofd van Goliath. Langsung kalah. and he Gelijk lost in an jatuh. instant because he Maar fell viel hij down, neer, hij was verslagen. and he was mati. dead in an Gelijk instant. Ja. dood, ter plekke. Saya mau I katakan want to buat share saudara, with Ik you, wil tot u zeggen, ini yang paling utama. this is Dit the is de most important voornaamste. thing. Jadikan Tuhan Yesus maak de Heer Jezus adalah Allow gembala the saudara. Lord Jesus to Als be uw your herder. shepherd. Artinya gini, This dit means betekent saudara menyerahkan dirimu dat u uw leven that you surrender your overgeeft life jadi milik Tuhan. om van be God te zijn. Tuhan, Heer, ya aku mau to belong to Him. hidupku ik wil graag dat mijn jadi leven, milik. Lord, I Van u want is. my life to belong to Amin, you. saudara. amen, Memang dalam hidup ini, inderdaad, ya, in het leven, seperti orang Israel juga. ook zoals bij de Ya, Israëlieten. dalam perjalanan Indeed, in hidup, this life, saudara, just In like de the Israelites, levenswandel, ya, mereka melewati When they- banyak masalah. ze Ya, gingen door verschillende they problemen. experienced ya, many tapi dengar problems, baik-baik. Maar luister goed, Ya, janji Tuhan but itu the promise de of belofte God, van ya, God yang diberikan which is die given gegeven is ya, kepada bangsa to Israel the people of melalui Israel, Abraham. aan de through Abraham. Israëlieten door Abraham. Kejadian 12 ayat 2. Genesis 12 vers Genesis 2. 12, verse Itu 2, yang meneguhkan bangsa ini. Dat bevestigde dit was a volk. confirmation Bukan for the people of karena Israel Israel. Niet omdat de Israëlieten super Bukan karena volk bangsa was, ini cinta Tuhan, niet omdat dit volk van de Heer hield, tapi karena Not because kasih they karunia. loved Maar God so door much, but through genade. His Ya, grace. Kejadian 12 ayat 2 berkata, Genesis 12 vers 2, Allah Genesis berkata pada Abraham, 12, dat God tot Abraham zei, ya, Bapak dari orang Israel ini, de vader van de Israëlieten, berkata dengan jelas, Genesis 12, verse 2, staat duidelijk, Abraham, Abraham, iya, pergilah ga heen ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. naar een land wat ik aan Abram u go zal to, laten zien. to a land which I will show you. Kijken, Let's have a Genesis look 12 at vers Genesis 2. 12, verse Ini janjinya. Mari 2. kita buka. De belofte. Kejadian Laten we 12 openen. ayat yang kedua. Genesis 12 vers 2, Dia mengatakan dengan baik sekali. is heel mooi geschreven. Ayat 2 ini berkata, Vers 2 staat, Aku akan membuat engkau menjadi Genesis 12, verse bangsa 2, and I will yang make you a besar great ik zal nation, u Ja. tot een groot volk maken. dan membuat namamu dan menjadi bangsa yang besar dan memberikan engkau serta membuat namamu masyhur. En u and I will bless zegenen you en uw and naam make your groot name maken. great, Memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau And you akan shall be a jadi blessing. berkat. En gij zult tot Ja. een zegen zijn. Amin. Amen. And this Dan is the ini promise of janji God. Tuhan. Dit is dus Gods belofte. Yes. Amen. Dan saya katakan saudara, En ik zal tot u zeggen, dalam perjanjian in the baru New in het Nieuwe Testament, Testament, di Alkitab dengan jelas in de Bijbel staat the dit, Bible is very juga clear. mengalami janji Tuhan dat wij ook de We can belofte also van experience the God promises of ervaren God melalui through His anugerahnya, grace, door zijn genade, supaya kita jadi milik Dia. zodat wij dus Ja. ook hem so we toebehoren. can belong to Ayat yang Him. sangat terkenal Yohanes 3 ayat 16. Is een hele bekende vers, Johannes 3:16. Karena It's a demikian very Allah mengasihi dunia famous ini, verse, God zo John heeft de wereld lief sehingga gehad, diberikan anaknya yang tunggal. dat hij zijn Ja. 3 verse 16. eigen geboren zoon gegeven heeft, Siapa yang percaya kepadanya dat degene die in hem gelooft, tidak For those who binasa, believe in niet Him, verloren gaat, melainkan they are not beroleh lost, hidup but they will yang receive kekal. maar het eternal eeuwige life. leven ontvangt. Luar biasa. Amen. Amen. Amin. Itu bukan sekedar hidup, En dit is Ja. niet zomaar
een leven. Hidup kekal itu artinya It's not just a life, it's engkau eternal diberi life. kemampuan dalam hidup ini. Dat u Ja. de capaciteit krijgt in dit leven. Hidup kekal itu artinya Eternal Het life eeuwige means, leven betekent. misalnya nih, saya punya barang ini. for Bijvoorbeeld, example, ik heb I dit have a voorwerp. Ini tidak pernah rusak-rusak. En dit gaat steeds niet kapot. Dia dibawa, dijatuhin. Karena di dunia dia bisa For example, I have this reading desk and we bring it everywhere and it doesn't En omdat in de wereld is, soms stoot mensen dat in. doesn't Nah, di gedung get ini kita mesti broken. pindahin terus nih. En kijk, in deze kerkgebouw bijvoorbeeld, Ja, wij moeten dit precies. steeds Selesai verplaatsen. kebaktian, So this ringkas reading lagi dan desk, we have sebagainya. to move this reading desk after the service is ended. Tapi kalau dia nggak rusak-rusak, Maar als dit dus But if steeds this thing niet does not kapot break, gaat, wah itu namanya kekal. dat is then het it's eeuwig. eternal. Nah, saya mau katakan saudara, Ik wil aan u vertellen. Tuhan jamin untuk beri hidup semacam itu. De Heer heeft gegarandeerd om zulke The levens Lord zo has guaranteed us to give us a life like this, eternal life. Amen. bang. Iya, nggak hancur, It will not be tetap broken, kuat. it will Dat be het niet strong. kapot gaat, dat het steeds sterk blijft. Dan itu jaminan Tuhan buat En dit kita. And this de is garantie van what God God has voor guaranteed Saya us. berdoa supaya saudara menyaksikannya pun. Ik bid zodat degenen die ook dit naar kijken, Boleh I pray mengalaminya. for those who watch this service that you will experience this for yourself. Why? want dit Because this is genade. grace. Haleluya. Halleluja. Ya, ini pemberian Allah. Dit is Ya. This is a een gift of gave van God. Amen. Ya toh? Mari kita lihat Let's have a sama-sama. look Zullen we samen gaan kijken? Langsung saja Efesus 2 ayat 8. in Ephesians 2 verse 8. Ya, Efesus 2 ayat 8. Efesiërs 2 vers 8. Iya, kita lihat sama-sama. Laten we samen gaan kijken. Yes. Ini bagus sekali. Dat is heel mooi. Ya. Saya senang bahwa semua berjalan dengan baik, internet juga baik, bagus. Ik ben blij dat I'm vandaag happy that alles today goed gaat. everything De is going internetverbinding is ook goed gegaan. smoothly, even the Efesus 2 internet. ayat 8. Ephesians 2 verse Efesiërs 8. 2 vers 8. Sebab kasih karunia kamu For it is by diselamatkan grace that you have Want been door genade saved zijt gij behouden oleh iman. door het geloof. Itu bukan hasil usahamu. En through dat faith, niet and this uit is not of uzelf. yourselves, Tetapi but it is the pemberian gift Allah. of God. Het is een gave van God. Ini pemberian It is the dari gift of Tuhan. Het God. is een gave van God. Dan dari And from Tuhan God, En van God pasti the the gift from best. God is Zeker always the de best Dari gift. Tuhan Als het van pasti God komt, hebat. is Ya. zeker Let's give him the geweldig. glory. Applaus voor God. Haleluya. Praise the Halleluja. Lord. Puji Tuhan. Prijs de Itu Heer. sebabnya suaku. En daarom, broeders en zusters, Katakan pada And that's why dirimu, say to yourself, biar aku menjadi milik Tuhan. let laat it het zo zijn dat Ja. be ik that van de I Heer belong ben. to the Biar Lord, aku alami kasih karunia Tuhan. Dat ik de genade that I van may God mag experience the grace ervaren. of God. Langsung singkatnya saja 2 Korintus 5:19 kita baca. En laten we eens gelijk kijken naar 2 Korintiërs 5. Nah, Let's have a look at 2 2 Corinthians Korintus 5, 5 verse 19. yes. Ayat 19. Vers 19. Ya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Welke immers hierin bestaat That is that God was in Christ, de wereld met reconciling the zichzelf world verzoenende was door to hun himself, overtredingen not niet counting toe te rekenen. people's sins 2 against Korintus them. 5:19. 2 Korintiërs 5, Ja. 19. Dan ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada And he has kami. committed to us the En dat message of hij reconciliation. ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Amin. Amen. Saudara, ini anugerah. This is grace. You Engkau and dan me, saya Dat u en ik diperdamaikan dengan Allah we are reconciled with God di dalam in Kristus. through in Christ. Christus. Waktu dia mati di kayu The salib, moment he Op het died on moment the dat hij cross, aan het kruis dia tebus gestorven, hidupmu dan hidupku. hij heeft uw leven en mijn he leven has saved Darahnya your life and my ditumpahkan di life. Golgota untuk sucikan engkau dan saya. zijn bloed zijn gegoten over Golgotha His blood om was u shed en on mij te at reinigen. Golgotha to save your life and my Hij is life. uit de He dood has opgestaan, Engkau dan risen from the saya dead zodat u en ik akan so tinggal di that sorga we In can de go to hemel heaven zullen forever. selama-lamanya. voor eeuwigheid. Amin. Voor eeuwig, amen. Amin. Oke. Nah, sebelum masuk nomor 2, And before we bagian go yang to the kedua, second En voordat we part, verder gaan Ja. naar punt 2, saya mau tambahkan dalam Yohanes pasal yang ke-10 ik wil toch graag toevoegen I in want to Johannes add 10, ayat 27. vers 7. John 10, Supaya kita 27. jalan terus. Ya. Dat wij verder kunnen gaan. Yohanes 10, 27. Johannes 10, 27. It is written in John 10, Kalau 27. saudara milik Tuhan, Als u van God bent, domba-dombaku mendengarkan suara. If you belong to the Lord, the sheep that are my own hear my voice and listen to me. I know them and they follow Garis me. bawahi kata terakhir, en onderstreep de laatste woorden, dan mereka mengikut aku.
en zij Gitu. volgen mij. Amin. Amin. Domba-domba The Tuhan sheep Dus de of the schapen van de Lord Heer mendengarkan hear Tuhan. horen his voice, naar de Heer, Mendengarkan firman-Nya. hear the naar word of het woord God. van God. Dan En aku, kata And I, Tuhan, says Ik, the zegt de Lord, Heer, kenal semua. I kenal. know ken them. ze, ken Di mana u. saudara Wherever duduk, you dia kenal are, semua. I know Amin. you. Waar Di u ujung bent, sana, hij kent Over u. there and sana, over sana, there, sana, the ya Lord, Daar, He Ya, knows you. sana, ya. And even at Yang di home, rumah, Degene ya. die thuis zit. Kalau if you engkau belong milik to the Tuhan, Lord, Als van He God Dia knows you. kenal saudara. Hij kent u. Yes. Aha. Nah, kata kenal ini penting. And the Kata word kenal, know, Dit is belangrijk. Het woord kennen ya, itu artinya betekent dia tahu it siapa means that He kita. knows dat who you hij are. weet wie Kelemahan He knows our kita, weaknesses, onze our tekortkomingen, shortcomings, kekurangan kita, onze ya, zwakheden kesanggupan kita. and also our ook onze Ja. Dan capaciteiten. abilities. dia tahu En hij weet, kau tinggalnya He di mana. knows where you live. woont, Oh, Victor, Victor Roland Holsland. lives at Roland Tahu dia. Holslaan. Victor, die woont in Roland Holsland. Heeh, dia tahu. Hij weet, Amin. Saya dengar ik heb gehoord, hari-hari ini deze dagen, kita akan doa I've untuk heard that Indonesia these juga. days we need to pray for Indonesia. Saya baru dapat kabar lagi Manado There lagi are, banjir luar biasa. Ik heb net een bericht ontvangen dat There's a in flood Manado op in dit moment heel Manado, erg overstroming is. Sulawesi, Beberapa hari lalu di Kalimantan Selatan, En een paar dagen geleden in Kalimantan, and also Borneo, in rumah-rumah Borneo. terendam dengan banjir. dat de huizen echt vol met water Er- door Ja. overstroming. Demikian Floodings. juga En ook ya, di apa namanya ini Sulawesi And in Barat, the ya, in Sulawesi, the island of Sulawesi in the Barat, western ya, part, Mamuju, ya, En bij het gebied Mamuju, gempa a yang great luar biasa. earthquake. door de geweldige... Saya And berdoa I pray and sama ask the Tuhan, Lord, Ik bid tot de karena Heer, ada rumah sakit omdat er een ziekenhuis tingkat was 5 there is tuh. a en 5 hospital, verdiepingen 5 stories, tanah. en helemaal plat tot de Orang-orang grond. tertimbun dengan batu. And it, En mensen um, waren echt onder de puin, onder de grote steen. Belum yang was lain-lain. destroyed Nog through the andere earth, dingen. by the Demikian juga earthquake, di daerah Jawa Barat. and also in the western part of Ada Java. juga gempa di sana. There was was also ook an een earthquake, Rumah-rumah roboh di situ. De huizen waren ook Ja. and houses were verpletterd. destroyed. Ya, kemarin Gunung Semeru, gunung Gisteren ja, was meletus And there was also an mengeluarkan eruption asap of the begitu volcano tebal. Semeru. Berg Semeru. Ja. Dat was ook, die ging ook exploderen. Die Ja. had ook wat rook gegeven. Ya, itu Jawa In Tengah ya. the middle part of En dat the was island of dus, dat Java. is in de midden-Java, dus de vluchtverkeer was ook verstoord hier. But I Tapi saya believe percaya Maar ik geloof, kalau engkau dan if we saya belong milik to the Tuhan, Lord, als u en ik behoren de Heer Dia toe, He knows kenal us. kita. Hij kent ons. Dia tidak And he will biarkan not- kita. Hij Ya. laat ons niet Dia zomaar. He mampukan will kita. not, Hij stelt ons in He makes us staat. able. Amin. Amen. Haleluya. Oke, sebab itu bagian yang And that's kedua. why the En second daarom part, deel 2. Arti penyertaan the Tuhan. meaning Dat of betekent God's dat de Heer protection, medegaat met Yang ons. the pertama first tadi part saya is bilang, Ten eerste betekent yaitu meyakinkan kita milik Tuhan. we belong to dat the wij Lord. behoren de Heer And the toe. second Yang part, kedua, En ten tweede ya penyertaan Tuhan artinya the memampukan meaning of kita. God's protection is that He betekent dat Hij enables ons in us. staat stelt. Jadi So for sebagai those who orang believe, percaya, Dus als gelovigen di bumi on ini, this di earth, dunia ini, op de aarde, in de wereld, kita bisa alami we can masalah. experience wij problems. kunnen echt Ja. problemen Kita ervaren. bisa Dat we- menghadapi We kesukaran. can experience wij hard kunnen times, difficult moeilijkheden onder times. ogen Sama zien. seperti manusia It is the lainnya. same Zoals for net als every alle one of andere us. mensen. Tapi seperti tadi, Maar zoals yang But the difference is membedakan what kita het what I verschil explained maakt earlier adalah on, penyertaan Tuhan. that is God dat is God with met us, ons is. Amin. Amen. Ya, sehingga kita so that we are mampu able Zodat wij in ya, staat zijn melewati kesukaran, to go persoalan. through these door die difficult and hard moeilijkheden heen te times. gaan, de problemen heen te gaan. Langsung kita lihat Yesaya 43 ayat 2. Zullen we gelijk kijken naar Jesaja Sambil saudara mendengar ini saya 43. berdoa We're gonna look at Terwijl wij aan het Isaiah kijken zijn, ik ben aan het supaya bidden, 3, setiap saudara berkata, zodat ieder van ons aku mau seperti and Daud. we're gonna ik pray wil graag zoals so that we David can Ya, say, zijn, I want to be menjadi like milik David, Tuhan. om van to God belong te to the zijn, Lord, Supaya gembala agung tetap menyertai saya. zodat de grote herder nog steeds so the met great ons is. shepherd will be with me. 43 ayat 2. Jesaja 43 Isaiah vers 2. Ya, 43, langsung ambil bahasa verse Belanda. 2. In het Nederlands. Ja. Wanneer gij door het water trekt, ben ik met u. Yes. Gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen. When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they will not overwhelm you. When you walk through fire, you will not be scorched, nor will the flame burn you. Haleluya. Engkau lewati sungai, Dat u door de rivieren gaat, engkau tidak hanyut. zij zullen u niet wegspoelen. Engkau You will go lewati through rivers, they persoalan, will not overwhelm you. When you go through problems, engkau dengar many banyak hal. you hear many U hoort things, heel veel
dingen. tentang about the situasi sekarang situation ini, Over de today, conditie tegenwoordig. engkau tidak akan hanyut. U zult ook niet, ze zullen u but it niet will not wegduwen. overwhelm Berita you. yang membingungkan, nggak hanyut. Saudara. Ah, Ya. nieuws die Sometimes verwarrend news soms can be kunnen zijn. very, U zult niet wegduwen. yeah, Waarom Karena make kau us dengar despair. firman Allah. Omdat when you u hear the het word woord of van God, hoort. Kau tahu dia adalah Tuhan, gembala yang You agung. know that the Lord U is the weet good dat hij shepherd. God is de grote herder. Berjalan He's bersama with kita. you. Dat hij samen met ons wandelt. Saya I berdoa. pray. Ik bid. Ada beberapa orang yang dengar berita ini, corona, We hear a lot of kondisi ini, news about ngeri. Er zijn een paar coronavirus. mensen die echt zeggen van ja, maar ik heb dit gehoord, ik heb And de the conditie situation, gehoord en deze. Het It's is so zo scary eng. Sampai and I takut get afraid. kemana-mana. Dat zij ook uiteindelijk bang zijn om ergens te gaan. Hari ini But ada today berita there's bahagia. good news. Vandaag Ja. is er gelukkig nieuws Penyertaan Tuhan, ya, dat Jezus, dat de Heer bij God mij is with aanzet. us. memampukan saudara And He Zal enables us melewati semua keadaan yang ada, door to al go die through all situaties these door te gaan. bahkan situations, melewati api. even saudara. through the Zelfs door fire. het vuur. Manusia nggak tahan sama api, saudara. Mensen You- kunnen echt niet Ja. tegen het vuur. Man Emas cannot yang tahan sama api. Goud wel. Iya. Nah di Jawa banyak yang namanya Mas Go Bambang, through fire. Mas Heri, ya, Gold Mas can. Rudi, itu. In Java, mas betekent goud, Mas itu maar kan brother ya, ja, saudara ya. betekent dus op Javaanse taal broeder. Bukan Dus gold. broeder Bambang, broeder Rudy. Zeg Tapi ook yang But saya what I mau want to katakan share buat with saudara, you, Maar wat ik hiermee wil Alkitab the zeggen, Bible bilang, says, de Bijbel kalau if you engkau believe percaya in the pada Lord Tuhan Jesus, Yesus, als u in de Heer Jezus gelooft, engkau you will be diubahkan changed. u verandert menjadi emas And yang you'll become murni. als een Iya. pure gold. louter goud. Lewati And even when api you walk tidak through the apa-apa. fire, Dat u door doesn't het matter. vuur gaat, It will het not, is oké. it will not Lewati scorch you. problemen, If you go Door through problems, problemen gaat, tambah memurnikan imanmu. dan your wordt uw faith will be geloof juist purified. gelouterd. Seperti emas. saudara. just like Net gold. als goud. Emas itu And dibakar. gold is in a Goud, als fire. het verhit wordt, Nggak masalah. It's not a problem is geen probleem. Tambah murni. Dan wordt because het it will be gelouterd. purified. Emas Goud, dilempar ke lumpur, ga je dat werpen in een modder, nggak berubah jadi If you lumpur. throw wordt gold hij in niet the mud, veranderd als it doesn't modder. change. Emas, It will dan stay blijft die gold. goud. That's Itu gold. emas. Ya. en een goud Kalau saudara kukus sama nasi, tetap Whatever you emas do, juga. it will als stay je gold. vertonen samen met rijstkorrel, blijft die goud. Kalau If Tuhan God is with menyertaimu, you, Als de Heer Ja. samen met u is. kalau you belong engkau to the milik Lord, Tuhan, En als u de Heer ya, behoort toe, semua Whatever problem you yang ada have, alle problemen die er zijn, membuat imanmu it will semakin make menyala. maken your faith Ja. grow uw stronger. geloof nog sterker. Amin. Amen. Amin. Ya. Amen. Walaupun orang Israel waktu itu Even saudaraku, though the Ondanks de Israelites, Israëlieten tahu itu. David knew wist het. Orang Israel waktu keluar dari Mesir mau ke tanah Kanaan, Toen wow, de Israëlieten uit Egypte naar when the Kanaan Israelites went out of Egypt Ze on the way hadden on the way to zoveel problemen Canaan, ya, de vijanden iya, menghadapi semua they experienced perampok, many ya, problems, en de rovers burung moesten binatang ook, liar, en ook wild de wilde animals, dieren cuaca, the weather, het weer and what dan sebagainya. and en so alle on. andere dingen. Tapi Tuhan Maar de Heer itu gembala yang agung, was dus een But grote the Lord was a herder. great menyertai shepherd for bangsa them. Israel. En hij And he was was with met the de Israelites. Israëlieten. Alkitab The Bible bilang, says, De Bijbel apa zegt, yang terjadi pada Israel wat bij Israëlieten gebeurt, menjadi pelajaran whatever buat kita yang happens hidup to di the akhir zaman. Israelites is is an een example les for us voor all. ons, degene zijn die in de eindtijd leven. Ayat yang terakhir, En dan als laatst 1 Korintus 10:13. 1 Korintiërs 10, Ja. 13. 1 Corinthians 1 10 Korintus verse 13. 10:13 1 Korintiërs 10, 13. mengatakan dengan baik sekali, Dat staat heel mooi geschreven. pencobaan yang kamu alami Gij hebt geen No bovenmenselijke temptation verzoeking. has overtaken or enticed you Pencobaan yang kamu that is not alami common adalah to human pencobaan experience. biasa Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. yang tidak melebihi kekuatan manusia. Geen bovenmenselijke verzoeking. Sebab But Allah God is setia. faithful. En God is getrouw. Dan karena itu And ia He will tidak not let akan you be membiarkan tempted kamu beyond your dicobai ability. melampaui kekuatanmu. Die niet zal gedogen dat gij boven vermogen verzocht Tapi But kalau along kau with the dicobai, temptation, Want He Ayat ini provides berkata, the way vers out zegt, as pada well. waktu kamu dicobai, hij zal met de verzoeking ia ook akan memberikan padamu jalan keluar voor de uitkomst zorgen, sehingga kamu dapat So that you will be menanggungnya. able to zodat endure gij it. er tegen bestand zijt. Haleluya. Halleluja. Say Katakan to pada the sebelahmu, Zeg person wat er next to nou- kau you, pasti sanggup. Je zal dat you can zeker do it. Engkau pasti mampu. You are able. kan het. In Di these zaman days, ini, In deze tijd, 2021. 2021, Katakan, aku mau Say, jadi milik Tuhan. I want to belong to the Lord Supaya dia so that He can memampukan enable aku. me zodat hij mij in
Amin. And when you pray, Dus wanneer u bidt and when you look at your en situation, ziet u de situatie, yang rasanya conditie, tidak cocok dengan situasi yang kita and you feel that your harapkan, situation is not voelt, hey, according dit klopt niet met mijn to your verwachte expectation, situatie. tetaplah berserah pada Tuhan Blijf aan de Heere just surrender it to the overgeven Lord dan alami penyertaan en Tuhan. ervaar and experience His Tuhan presence. adalah gembalaku. de The Heere Lord is is my mijn shepherd. herder. Takkan kekurangan I aku. shall Mij not want. ontbreekt Let us pray. niets. Mari kita berdoa. Laten wij bidden. Haleluya. Halleluja. Pemuji siapkan lagunya. Haleluya. Yes. Yes, Lord. Thank you, Terima Lord. kasih Tuhan Yesus. Dank u wel, Heer Jezus. Ora pakata karalabasyada. Yes, semua berdoa. Let us Laat pray. iedereen bidden. Ambil waktu 1-2 menit ini. Neem de tijd. Take your 1, time 2 these Bagi saudara yang few mendengar minutes. firman Allah ini. Voor degene die het woord when you van God hear the horen. word Yang of God. pertama, Ten eerste, kau belum menerima First Yesus of sebagai all, Tuhan. misschien heeft u de Heer Jezus Maybe nog nooit you have not terima accepted the Tuhan. Lord Als before God, as your neem Lord. hem nu aan. Accept Yang Him. kedua. And Ten secondly, tweede, Jadikan Tuhan maak de Heer adalah allow the gembalamu. Lord to be als your uw shepherd, herder, Engkau menjadi milik Tuhan. dat u so you will belong hem to Him. toebehoort. Kau akan berkata, aku mau dengar firman-Mu. Dan zult u ook zeggen van, Heer, ik wil graag And then you uw will say, woord Lord, I horen. want to hear your word Omdat because u you mij know me kent. Dan aku mau Tuhan. En ik wil graag, Heer, Engkau tuntun aku and I u want mij it, leidt Lord, that di you lead jalan me kemenangan-Mu. op de on the weg van road de to overwinning. victory. Kalau ada di antara jemaat Tuhan yang mendengar, yang mengikuti And when you ibadah hear ini, this Als er word degene onder ons die deze eredienst kijkt merasa And if lemah, you tidak feel berdaya. en u ervaart weak, op dit moment dat u zwak bent, Kau lihat kenyataan tidak sama and when you look at seperti your yang kau lihat, situation, it is kau not rindukan. according u ziet de to your toestanden zijn niet expectation, zoals wat u verwacht had. the Lord Dia says, berkata, Hij zegt, Dia akan I will memberikan give you a jalan way keluar, out hij zal een uitweg voor sehingga zorgen, engkau dapat menanggungnya. zodat u wel, so that you can go through it. Haleluya. halleluja. Itu saya datanglah kepada Yesus And that's En why I come daarom to kom bij de Heer Jesus. Jezus. yang berkata, marilah kepadaku. Degene die zegt, kom tot mij. Come kamu to yang me, berbeban says the berat, Lord, Gij die if zware you lasten hebt, are Aku heavy akan beri burdens, kelegaan kepadamu. ik and I zal will give je you rust rest. geven. Kalau If pikiranmu your Als uw thoughts gedachten ya, nggak mampu memikirkannya, niet meer aan kunnen are om dat running te bedenken. kalau over, engkau nggak mampu dengan kekuatanmu, Als u met uw eigen if you kracht cannot niet do it on meer your aan own kan, kalau kau strength, lihat dunia tidak and the memberikan world has jawaban not given atau you an harapan, answer, als u de wereld ziet en u ziet dat de wereld geen hoop of geen verwachting meer kan geven, itu bukan berarti it engkau doesn't harus mean that you have berhenti to dan stop or habis. end it. betekent niet dat u moet stoppen en beëindigt. Tidak. Come to the Lord Datanglah pada Jesus. Yesus. Kom bij de Heer Jezus. Dialah He is the gembala good agung. shepherd, Hij is de grote herder. Aku datang Ik kom and He untuk has memberikan hidup. om come het leven to te give geven life in yang abundance. berkelimpahan. en overvloed. Akulah And He gembala says yang that He's the baik. good De shepherd. goede herder. Jesus is Yesuslah the gembala good yang shepherd. baik. Jezus is de goede Dia herder. melihat saudara dan saya. Hij He ziet u sees en you hij and ziet me. mij. Tuhan, Lord, terima thank kasih. you. Heer, dank u wel. Teguhkan kami semua dengan Strengthen firman-Mu. us with your Sterk ons word. allen met uw woord. Sehingga tahun So in the new year, 2021 Zodat het jaar 2021 bukan it is tahun not a year of kekalahan, defeat, niet het jaar van verslagen tapi zijn. kami semakin but we will melihat see more Maar and dat wij more met nog meer kunnen that the Tuhan Lord gembala is our dat de shepherd, Heer is de menuntun herder. kami, En and u you leidt lead us, memampukan kami, and you en u enable stelt us, ons in sehingga di staat. tahun so in ini this Zodat year in dit jaar kami semakin we will memuliakan glorify you Tuhan. more and nog more. meer van u Memuliakan kan Tuhan. verheerlijken. U We praise Memuji you. Tuhan. U kunnen verheerlijken. Halleluja, U Jezus. prijzen. Halleluja, Thank Jezus. Terima you, Lord. kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Katakan Say terima thank kasih you, Lord Tuhan Jesus. Dank u wel, Heer Jezus. Terima Thank you, kasih Father, Bapa Dank u wel, for your Vader, untuk promise. janjimu ini. voor deze belofte van u. Katakan di Say in the name dalam of nama Jesus. Zeg in Jezus' In the naam. name of Katakan Jesus, dalam nama Zeg in Yesus. Jezus' we naam. have Kami prayed berdoa Wij and bidden have dan thanked. bersyukur. en danken u. Sekarang kami And now we berdoa. pray Nu bidden wij. Tuhan, mereka yang for punya those who usaha, have a Degenen business, die zaken hebben, mereka yang lagi bedrijven hebben. bergumul dengan for those who usaha struggle mereka, Degenen die with their aan het business, worstelen their zijn finansial finances, mereka, met with hun their financiën, health. met hun kesehatan bedrijf, mereka, met hun gezondheid. bicaralah pada Speak to them, mereka. Lord, Spreek tot hen, Heer. Engkaulah that you are the Tuhan Lord U bent who God yang loves them, mengasihi kami semua. die van ons allen you are the houdt. Lord Oh Tuhan U bent God yang akan who will campur interfere, tangan, die ook gaat ingrijpen. membuat kami bisa so we melewati can sungai, Maak dat go wij through door the de rivier rivers. kunnen gaan. melewati api we can tanpa go hangus. to the Door het vuur fire kunnen gaan, without zodat being dat scorched, het vuur ons verteert. Karena because you Engkau defend membela us. kami. Omdat u ons verdedigt. because Karena we kami belong to milikmu. you. Omdat wij van u Thank you, zijn. Lord Terima kasih Jesus. Tuhan Yesus. Dank u We wel, have Heer prayed. Jezus. Kami berdoa In the Wij name bidden of dalam Jesus, nama Tuhan Yesus Kristus. in de naam van Heer Jezus Amen. Christus. Amin. Amen En amen. en amen. Tuhan memberkati God bless saudara. us Beri all. tepuk tangan De bagi Heer Allahmu. zegent u. Applaus voor uw God. Haleluya. Amen. Saudara, sebelum kita before we memberikan give our persembahan, offering, Voordat wij Ja. offeranden geven, ya, ikuti terus ibadah ini
volg de erediensten. Sampai saya akan mendoakan saudara dengan doa berkat. En totdat ik u ga bidden voor de zegens. Ya, saudara, setiap kali waktu Every kita time you memberikan give an persembahan, offering, En elke keer op het moment dat wij offeranden willen geven, seperti tadi kita baca, zoals wat wij hebben gelezen, ya, Tuhan just kenal like we've read, kita the Lord semuanya. knows de us. Heere kent ons allen. Dan satu kali Yesus ada di bait Allah Op And dag one was day de the Lord Jezus Jesus bij was in de the temple of van God. God, sama dengan murid-murid. together with his Samen met zijn disciples. discipelen. Dalam kitab Injil dikatakan, In een van de And in one of the evangelie, gospel it is Yesus written, melihat orang-orang memasukkan persembahan dalam kantong-kantong persembahan. Jezus zag hoe de mensen Ja. hun offeranden Jesus in saw how the people gave their offerandenzakken offerings. deden. Dan Yesus And bertanya Jesus En Jezus asked vroeg, ya, pada murid-murid, his disciples, zijn discipelen, according to kamu, you, nou, volgens jullie, siapa yang memberi lebih banyak? wie who gives geeft the het most? meest? Sebelum Yesus berkata ini, En Before voordat Jesus dat said that, zei, Yesus melihat ada seorang janda, wanita Jesus saw Jezus zag een a widow. ya, een vrouw, yang membawa She had sedikit not, uang die nam she brought heel weinig geld mee dan dia some money. memasukkannya dalam persembahan. en zij wierp dat geld and she in de offerande. she gave her offering, En and de the disciples discipelen said, Ya pasti orang-orang yang well, punya for uang itu. sure, Nou, natuurlijk al die those mensen who die veel had geld have a hebben. lot of Tapi money. wanita ini memberinya sedikit. Maar die vrouw But die gaf this zo widow, she weinig. gave Yesus menjawabnya sangat not, berbeda not sekali. much, Maar Jezus antwoordde heel but Jesus saw anders. it Mereka in a different semua way. yang punya itu Al die All mensen those die people heel had a veel lot of hebben, money. memberi dari kekayaannya. They geven give uit from hun their rijkdom. Tapi wanita ini richness. Maar But deze this vrouw widow, memberi zij she gaf dari gave, kekurangannya. uit haar even though tekort she Memberi had a shortcoming, dari apa she yang gave dia everything punya. she had. alleen vanuit wat zij had. Itu And that lebih is berharga. En dat is more precious. kostbaar. Jadi It maksudnya, means Dus betekent ya bukan berarti kita harus doesn't berikan mean that we sedikit-sedikit, have to betekent give, dat wij we don't have to give a mogen lot, geven, tapi berinya but we have itu to give dari from our hati. heart. maar dat je Ja. uit je hart dat geeft. Berinya itu dengan We sepenuh give hati. with a whole Dat wij heart. dat geven met geheel Ya, ons With your hart. hands, kalau kau punya, Als u berikan Give dengan with a sepenuh whole hati. heart. geeft met geheel je hart. Kau hanya ada ini. En als u alleen bepaalt Katakan yang ini aku berikan I give sepenuh it to hati you pada with, Tuhan. with zegt my u, whole Heer, heart. dit is wat ik heb, maar ik geef met geheel Dan mijn hart. dikatakan, En er staat, Tuhan, de di Heer, tempat yang tersembunyi itu in de plaats waar wij niet zien, And it is written that in the place where others cannot see, God will bless you. zegenen. Karena Tuhan berkata, Want de Heer zegt, kalau engkau God memberi, says, because you tangan kanan beri, give, when your right hand gives, tangan kiri jangan sampai melihat. laat Let de the linkerhand left hand niet zien. not Itu know berarti it. bukan kalau sudah masukkan persembahan terus diulek-ulek, jangan. Ya, dah. Betekent niet dat het in de fysieke, als u dus geeft, Ja. of aan de zakken, dat u helemaal het geld gaat Remes, saya lihat ada orang ngasih persembahan itu diulek-ulek masukin gini supaya nggak kelihatan gitu. Er zijn sommige mensen die heel klein, het geld heel klein verkreukelt, zodat niemand het ziet. Bukan. Nee. Maksudnya It means that kalau when you kau beri, give, Dat als u geeft, nggak perlu dilihat-lihat other orang. people dat hoef je do not ook have to niet know aan what de you give. klok te Nggak hangen. usah. Nee, dat Oh, hoeft niet. Pak Victor, pemberian saya kok nggak Oh, ditulis Pastor jelas Victor, kan? why is my Oh, offering not Pastor written in the Victor, live ik heb chat? zoveel gegeven, Ja. waarom zie ik dat niet terug in de No. live chat? Tidak, Sal. The Lord sees Tuhan it. yang melihat. De Heere ziet Tuhan dat. yang melihat. And the Lord Tuhan bilang, says, De Heere zegt, Tuhan melihat engkau dan He saya. sees de you Heere and ziet me, u en de Heere ziet Dia mij. akan membalas. Hij zal dat and He teruggeven. will Alkitab bilang, De Bijbel bless zegt, you. Iya, kalau engkau When you memberi, give, als u geeft, dia akan membalasnya. you will hij be zal blessed. dat teruggeven, Dus enya, belonen. En daarom, Lakukan dengan sepenuh hati, doe dat Do met it geheel with uw a hart. Untuk whole dia, heart, with voor whole, hem. with Bukan all untuk of your orang heart, lain. Niet voor anderen, supaya dipuji orang tidak. zodat men u not complimenteert. because Maar you are voor praised by hem. people, Maar but doe do dat it met with geheel a uw hart. Nanti di with your layar heart. itu saudara lihat ada QR code, and U you zult can give zien your hier de offering QR through the Saudara bisa QR scan code U kunt ook scannen atau langsung ke nomor akun or bank yang transfer ada. it to of the u bank kunt account. gelijk overmaken naar de bankrekening. Atau saudara kunjungi ke website dari FMC. Of u kunt ook gaan naar de website van Nah, FMC. di situ kau bisa pilih. Ada yang Delft, ada yang Amersfoort, Amstelveen, Den Haag. En u kunt dus kiezen uit Delft, Amstelveen, Amersfoort en Den Haag. Amin. Amen. Mari kita akan Let's memberi give dengan him sukacita. joy. Laten we geven met blijdschap. Kita akan And we're going to berdoa. pray. We gaan eerst Ya, bidden Bapak Devi Rory akan menuntun kita dalam doa. door broeder Davy Rory. Goedemiddag, laten we samen in gebed gaan. And let's pray Selamat siang. together. Mari kita berdoa bersama untuk sebelum memberi persembahan. Lieve Vader in de hemel, Father in heaven, Bapak Surgawi, we want to thank you, Lord. kami bersyukur Tuhan You are a good God. karena Engkau Allah yang baik. You are an amazing God. Engkau Allah yang luar biasa. Lord, your offering is Dan Tuhan, so great. persembahanmu itu besar. There's no greater offering than what you've done. Tidak ada korban lebih besar yang dapat diterima umat manusia. Given your life, Engkau sudah berikan hidupmu sendiri so we may receive sehingga eternal kami boleh life. menerima hidup kekal.
Heer, we willen Lord, het we want to give teruggeven, back. Heer. Tuhan, kami ingin memberi kembali. Wilt Will you bless our onze hands, handen Lord? zegenen, Heer. Kiranya Engkau memberkati tangan ini kami. En ook, Heer, degene die And niet bless kunnen also geven, of those niet who in cannot staat zijn om give te or are geven. able to Dan give. bagi mereka yang mungkin belum bisa memberi, Tuhan. Wilt u hen ook zegenen, Kiranya Engkau berkati juga. Heer, en we willen ook niet geven We don't omdat want to het give moet, because En we kami have tidak to, juga mau memberi karena harus. niet omdat het ja, not out of een habit. gewoonte is Dan kami tidak mau memberi karena menjadi of kebiasaan een routine. atau sesuatu rutinitas. We We willen want to geven give uit from our onze heart. harten. Tapi kami ingin memberi dari hati kami. In the Heer, name in of de naam van Jesus, Dalam nama zegenen, Yesus, wilt u bless our dit offering, vooral Lord. zegenen. kiranya Engkau berkati persembahan En we ini. willen geven onder We uw want to give principe, under the Dan kami principle ingin memberi dari prinsipmu. dat wij, wanneer wij geven, dat wij een that when we overvloed give, zullen we ontvangen. will Ketika receive kami in memberi, kami pun abundance. akan diberkati in abundance. melimpah. Dit alles hebben we And mogen this we bidden pray in the de name naam of van Jesus. Semuanya ini kami doakan dalam nama Yesus. Halleluja. Haleluya. Amin. Amin. Happy New Year 2021 FMC family. Woo! Kita akan mendengarkan pengumuman buat minggu ini. We zullen kijken naar de mededelingen van deze week. Ada beberapa, saudara. Er zijn een aantal, broeders en zusters. Yang pertama, tetap lakukan doa berantai 24/7 atau 24/7 Ten eerste, we blijven houden aan onze prayer chain 24/7. yang akan kita langsungkan sampai bulan Mei 2021. Die we zullen houden tot en met de maand mei 2021. Yang kedua, Ten tweede, Digital Gathering Menara Doa Kota, Digital Gathering City Prayer Tower. Selasa 19 Januari, Selasa ini, jam 12 siang, Dat is aanstaande dinsdag op 9 januari om 12 uur 's middags melalui Jitsi. via Jitsi. Yang ketiga, Ten derde, juga ada Digital Gathering Menara Doa, er is ook een Digital Gathering Prayer Tower. yaitu hari Kamis ini tanggal 21 Januari jam 20 atau 8 malam. Dat is aanstaande donderdag 21 januari om 8 uur 's avonds. Kali ini yang diselenggarakan oleh saudara-saudara kita di Amersfoort. Dit keer wordt het georganiseerd door onze broers en zusters van Amersfoort. Ini juga akan dilakukan melalui Jitsi. Ook dit wordt gehouden via Jitsi. Keempat,
Ten vierde, digital gathering pertemuan seluruh pelayan FMC. digital gathering van geheel dienaren van FMC. Jadi semua yang terlibat dalam pelayanan, Dus allen die betrokken zijn in de bediening. kita akan bertemu bersama We zullen samenkomen hari Sabtu tanggal 23 op Januari zaterdag 23 januari jam 12:30. om 12:30 'smiddags. Linknya melalui Zoom akan dikirim hari itu juga. De Zoom-link zal op de dag worden rondgestuurd. Yang nomor 5, Punt 5. FMC Digital Gathering Celebration minggu depan 24 Januari jam 3 sore melalui YouTube. FMC Digital Gathering Celebration volgende week 24 januari om 3 uur via YouTube. Ya, dan yang keenam, En ten zesde, ada juga bagi para usahawan di tengah kita, dit is voor alle ondernemers onder ons. FMC Entrepreneur Digital Gathering. FMC Entrepreneur Digital Gathering. Senin tanggal 25 Januari jam 8 malam melalui Jitsi atau Zoom. 25 januari om 8 uur 's avonds en dat zal gehouden worden via Jitsi of Zoom. Dan masih ada sedikit lagi, Er is nog een kleine toevoeging. walaupun masih dalam pandemi, Hoewel we nog in een pandemie zijn, The Ladder of Success yaitu akan kita teruskan. de Ladder of Success zullen we voortzetten. Dan berikutnya ada evaluasi bagi kelas Sol 23. En het eerstvolgende is dat er een evaluatie is van klasse Sol 2 en 3. Masih bulan depan Senin tanggal 8 Februari jam 8 malam. Dat vindt plaats volgende maand 8 februari om 8 uur 's avonds. Nah, bagaimana dengan yang terakhir? Ada satu yang menarik, En hoe zit het met het laatste punt? Zeer aantrekkelijk. yaitu ada seminar wanita. Dat is dat er een vrouwenseminar zal zijn. Tetapi juga digital gathering Dat is ook een digitale samenkomst. Sabtu tanggal 6 Februari jam 12.30. Gehouden op zaterdag 6 februari om 12:30. Kita akan lihat videonya. Laten we kijken naar het filmpje. For it is written that we have been set free, for you have spoken to death your victory. We will forever proclaim you as risen King, for it is written. For it is written that you have split the seas and moved the mountains and set the captives free. We will forever proclaim you as risen King, for it is written. Mari kita akan berdoa syafaat bagi mereka yang di rumah. Kalau saudara ada, boleh We're going to pray our intercession En prayer. laten we samen de voorbeden doen. En voor degenen die thuis zitten, als u met z'n allen bent, kunt u ook elkaars handen And if you're at vasthouden. home and with your Tuhan, family, kami let's hold percaya hands. Heren, wij geloven. Engkau melindungi senior pastor kami, Pastor Victor, dengan We believe that you keluarganya, are with our Onze senior pastor and his beschermt family, samen met zijn gezin. dengan para pastor yang ada dan juga and that you are with the junior pastor dengan pastors keluarga and the junior mereka. pastors Alle and their andere families, pastors, maar ook al de junior pastors samen met hun gezinnen, Heer. Dan para pemimpin yang ada and the En leaders alle leiders di gereja ini dan satelit-satelit in this dibungkus dengan church. darahmu yang kudus. in deze gemeente, bij de satellietgemeentes, zijn allemaal And they are bedekt door uw covered heilige with your bloed. Sehingga holy pada waktu blood. mereka melayani Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Zodat wanneer zij u dienen, Heer, alleen de So when they heerlijkheid van serve u you, wordt Lord, vertoond. Terima your kasih bagi mereka yang telah berulang glory will tahun be minggu shown. lalu. Dank u wel voor degenen Thank die you for jarig those who had their zijn of zijn birthday. geweest deze week. Berkati mereka di tahun 2021 Bless them in the new year, Zegenen in 2021. dit jaar, 2021. Sehingga di akhir tahun mereka dapat berkata, Tuhanlah yang menambahkan 1 tahun dalam hidup kami. Zodat aan het eind van dit So jaar at the kunnen end ze of this zeggen, de year, Heer is they can degene say, die het the levensjaar Lord van has mij added heeft a year. toegevoegd. Kami berdoa untuk negara Belanda di mana We kami pray for the tinggal. Wij Netherlands. bidden voor Nederland, het land waarin wij wonen. Kami bawa kabinet yang demisioner We pray pada for our saat ini. government who Wij has brengen resigned het this kabinet week. de missionair op dit moment, Heer. Kami berdoa untuk dokter-dokter dan And we juru rawat pray yang for the berusaha doctors and dengan the sekuat nurses and all the tenaga health menyembuhkan caretakers. atau menolong orang-orang yang sakit. Wij bidden ook verder voor alle artsen, alle verpleegkundigen, alle verpleegsters die
met for all those man en macht people proberen om de who zieken voor take de care zieken of te the sick. zorgen. Kami percaya Wij pasti geloven. negara Belanda dikunjungi oleh Tuhan. De Heer zal zeker Nederland We believe that bezoeken. you will visit the Terima Netherlands. kasih untuk negara-negara di mana kami pernah tinggal Thank you, atau Lord, for all berasal. those En dank countries u wel voor where landen we were waarin wij zijn born geboren of or where hebben we ooit have lived gewoond. once. Kami berdoa khusus And untuk we Indonesia, specifically Wij pray bidden for op dit moment Indonesia speciaal voor untuk Indonesië. bencana-bencana yang terjadi pada saat ini. Voor de rampen die de laatste tijd when zijn there are gebeurd. Heer. floodings Engkau and lindungi volcano setiap eruptions and keluarga-keluarga di earthquakes. sana. Beschermt ieder Protect gezin all the daar. families in Indonesia. Damai sejahtera-Mu mengalir kepada mereka yang kena And bencana that your ini. Dat uw peace vrede will stroomt flow. over al deze gezinnen, o Kami Heer. berdoa untuk pemerintah negara And we pray Indonesia. for the Wij bidden government voor of de Indonesische Indonesia, regering. Mereka bisa memerintah dengan baik pada saat so they ini. can be a Zodat zij good op dit moment government ook goed kunnen at this regeren, moment. Heer. Kami bawa negara And we pray for We Israel, brengen Israël, negara bangsa di mana Engkau mencintainya. het land, het volk. you U houdt love van hen. Israel. Engkau selamatkan Israel juga Tuhan. Red Save hen them, ook, Lord. o Heer. Kunjungi Visit them, Israel Lord. kembali. Bezoek Israël, Heer. Sehingga orang-orang di sana boleh mengaku Yesus So the Kristus adalah Israelites may Tuhan dan Juru confess Selamat. Zodat that de you are mensen Lord. daar, iedereen kan erkennen dat Heer Jezus is de Heer. Kami berdoa We pray in the di name dalam of nama Tuhan Jesus. Yesus. Wij bidden in Jezus' naam. Amen. Amin. Amen. Halleluja. Biasa Allah kita. Hallelujah, our God is Tuhan amazing. pasti menjawab doa-doa kita. God for De sure Heer will beantwoordt onze Jangan answer our gebeden. prayers. Ya. Don't stop at Karena Dia praying, mendengar. Want Hij hoort. Dan because Dia He kenal hears and He kita. knows Hij us. kent Mari ons. kita Let's bangkit stand berdiri together. sama-sama semuanya. Samen gaan staan Ya. allemaal. Demikian juga If yang you're di at rumah. home, Ya. Degene die thuis stand. ook Kita zitten. mau terima We want to berkat receive the Tuhan blessing We of the willen Lord. graag Ja. de zegen van God ontvangen dalam doa ini. in dit Let's gebed. lift up our Mari angkat tanganmu hands. sama-sama. Hef uw Ja. handen op. Let's Mari pray. kita berdoa. Laten wij Ya, bidden. saya merasa di antara saudara yang sakit, Ik I ervaar experience degenen that onder there are ons people who die are ziek sick zijn. here Degene and die at yang ada thuis di home rumah sakit, of degene die in and het in the ziekenhuis yang hospitals. mendengar firman Allah ini. die dit woord If van you God hear this word hoort. of God, I say in the name of Ik zeg Jesus, in Jezus' Tuhan naam. God melihat sees engkau. you. De Heer ziet u. Dan And now, sekarang Lord, Tuhan, En nu, Heer, kuasa yang pernah membangkitkan aku dari antara orang mati. de kracht, same dezelfde kracht die power mij that has ooit uit de dood heeft resurrected me from the dead. opgestaan. Ya, kalau engkau bisa bangkitkan aku If dari you kematian, Als u have mij in resurrected staat me from the was om dead, mij uit de dood te laten opstaan. kuasa yang tidak terbatas, De the power onbegrensde that is kracht not dalam limited, nama in the name of In Jesus, Jezus' naam. menjamah mereka touch yang them, sakit. Lord, Raak those who are degene die sick. ziek zijn. Apapun Whatever penyakitmu, your disease Wat voor is, ziekte je ook believe hebt, percayalah, geloof. kuasa kesembuhan that the terjadi. De power kracht van de geneesmiddel Aku of healing katakan, will be there. penyakit Whatever apapun, sickness there is, aku hancurkan. I break it. breek je. Ya, orang-orang yang percaya The believers, kepada Tuhan Yesus, those who believe in Heere Jezus Jesus, alami kesembuhan, experience His healing, alami kesembuhan, experience His alami healing, kesembuhan. Ervaar experience His healing in the name of Jesus. in Jezus' naam. Now, Sekarang juga, Op dit kuasa moment. the power of kracht healing van genezing will flow in the name of Jesus. in Jezus' naam. Tuhan, Lord, terima thank kasih. you. Heere, dank u wel. Thank you, Terima Lord. kasih, Tuhan. Dank u wel. Kami percaya Wij Kau geloven We memberkati believe that you kami. bless dat u us. ons zegen. Iya, Kau berkati You bless Zegen, o Heer. setiap every kami one of us dalam pekerjaan, Op in our ons work, dalam in our rumah family, tangga, in ons dalam in our huwelijk, study, gezin, in our masa future. depan. onze toekomst. Kami masuki Wij komen minggu We yang enter baru this new deze week nieuwe week dengan in with the berkat blessing met de zegen daripada van u, Tuhan of Yesus the Lord Kristus Jesus van de Christ Heere Jezus Christus. lewat kuasa Roh through Kudus. the power and strength of the Holy Spirit. Dan And yang if you percaya believe, En katakan, degene die say geloven, amen. zeggen, Amen. God bless Tuhan you. memberkati. de Heere zegent u. Haleluya. Halleluja.